kita telah mencapai banyak kejayaan di bawah Parti Perikatan dan Barisan Nasional. Malaysia News. Tapi ini satu lagi percobaan menjalankan tugas sebagai ketua pembangkang dalam usaha khianat fitnah jahat Kepada Parti Perikatan dan Barisan Nasional. Malaysia News. Tapi tak boleh. Banyak saya dengar ada orang kata, ni apa ni kerajaan Najib? Kan? Lembik sangat, lembut sangat. Dengan saya, hari ni kita open. Kita boleh cakap terus terang. Saya tahu. Apa tak masuk aja Anwar dalam jail? Apa tak tahu kamu nak buat apa? Apa saya tak bantai saja Anwar? Dia kena faham tu. Datuk Najib faham ini game Anwar. Anwar punya game ialah to gain simpati. He has nothing else to offer. He just come and offer sympathy to the people. Itu simpati. Lebam dia kata. Lepas itu masuk penjara. Wan Azizah pula keluar. Muka sedih je. Kira Anwar Ibrahim kirim salah. Dia dalam penjara tadi sakit belakang. Lepas tu keluar. Kita pun sedih dengan. Saya tekan pukul lah. Pempang. Ketua muda. Tapi masa tu saya pun tak tahu. Saya ingat betul-betul dia sakit belakang. Baru ni baru saya tengok special branch keluar dalam penjara. Elok tak ada sakit. Dia keluar pergi mahkamah je dia pakai dukung. Dalam tu dia jalan macam tu elok. Mana tu masa tu mana saya tahu. Baru sekarang saya tahu. Saya pun beritahu polis, apa saya tak beritahu masa tu. Dia kata mana boleh beritahu masa tu. You kita mau cakap pun susah. You sudah lawan dengan kita, macam mana kita nak tunjuk dengan apa? Okey lah. Apa lagi? Arsenic. Kau tahu? Dia kena arsenic. Dia kena poison dalam jail. Dia hampir mati dalam jail. Oh, saya demonstrasi. The biggest demonstrasi. This bersih tree is nothing. Kita demonstrasi lagi besar dulu. Masa tu Anwar dalam jail. Macam mana kita tak demonstrasi besar? Kita dapat report arsenic. Anwar sudah kena arsenic. Sudah nak mati, dia dibunuh, mau dibunuh dalam penjara. Apa? Demonstrasi. Sekarang kita dapat tahu orang yang bawa arsenic punya lab punya report. Dia sekarang ni sudah jumpa kita, bagi tahu bohong lah. Sebelum dia kena doktor ambil dia punya darah, malam tu dia makan udang banyak-banyak. Ya, dia suruh mak dia buat, dia pakai dia satu pegawai penjara, supply dia udang banyak, dia makan banyak-banyak, arsenic naik lah. Bawa tu sampel, pergi ke hospital, memang naik. Tapi hospital bagi tahu, you must go for second check up. To really ascertain, untuk betul-betul confirm urusan daripada penjara. Saya masih ingat lagi. Masa itu Presiden Wan Azizah, timbalan Presiden Chandra Muzaffar, tak ada lah, keluar dah Parti Keadilan. Sebenarnya dah dalam 30 orang yang dalam atas kertas tu, tinggal Wan Azizah dengan 2-3 orang lagi yang dalam Parti Keadilan sekarang. Yang lain semua keluar dah. Tapi tentulah kalau tanya Anwar, kata ya semua keluar kena bayar. UMNO dan Barisan Nasional bayar. Sebab tu dia keluar daripada Parti Keadilan. Kita semua, saya kena bayar. Padahal mereka bukan tak tahu, saya sampai masuk penjara untuk bela dia. Dalam Parti Keadilan, dalam Perikatan Rakyat, masa era reformasi, saya seorang saja yang masuk penjara untuk bebaskan Anwar Ibrahim. Tak ada orang lain. Yang masuk ISA, Kemunting, ada 6 orang. Tapi masuk penjara, saya Kemunting pun saya masuk, penjara Kajang pun saya masuk. Penjara Kajang OSA, Kemunting ISA. Lain tu. Dia Kemunting sama penjara beza. Kemunting dia boleh tahan sikit. Dia macam masuk asrama lah, cuma duduk pagar je lah, tak boleh keluar. Tapi penjara, susah. Betul-betul punya susah. Kalau tak percaya boleh masuk lah, tengok. Nak cerita susah. Jadi macam mana orang macam saya bela dia sampai keluar penjara, masuk jail, keluar jail, lock up saya 13. Macam mana tak masuk lock up 13? Kepala demonstrasi saya lah. Ini bersih, ini apa, ini baru. Dulu masa 99, 2000, saya kepala demonstrasi, semua saya kepala. Masuk. Itu pun sekarang dia kata kita kena beli dengan UMNO. Ini cara Anwar Ibrahim.
Tapi ada kita heran, saya tak heran. Sebab apa? Sebab apa kita tak heran? Baru ni Tengku Aziz naik Presiden DAP. Naik Presiden DAP. Ini Tengku Aziz, umur dia 78 tahun, tuan-tuan. 78 years old. Dalam tempoh 78 tahun ini, dia tak pernah sokong UMNO dan Barisan Nasional. Tak pernah. Tak pernah. Dulu dia kerja di London, lama duduk London. Sekarang dia Dewan Negara. Sebelum dia kena buang lah Dewan Negara. Cakap Melayu pun kurang. Sebab dia duduk London lama. Lepas tu dia tubuh Transparency International masuk balik Malaysia. Tubuh Transparency International Malaysia, TI Malaysia. Tak sokong UMNO. Tak sokong Barisan Nasional. Lepas tu dia buat keputusan masuk politik. Tak masuk UMNO pun. Masuk DAP. Musuh nombor satu UMNO. DAP ni bukan kata musuh nombor satu UMNO nya. Musuh nombor satu Malaysia. Jangan nanti saya sebut. Ini DAP. Tengku Aziz masuk parti itu. Tak masuk langsung UMNO. Sekali bila dia kritik saja Pakatan Rakyat, dia kritik saja UMNO, dia kritik bersih, dia orang cakap, ini ejen UMNO. Kena bayar dengan UMNO. Mana ada masuk akal? Orang ini tak pernah masuk UMNO. Kalau macam saya tak apa juga, saya daripada UMNO. Sama dengan Tok Faizal. Mudah. Kalau dia kata kita makan duit ke, ada sikit masuk akal lah. Walaupun susah juga. Macam mana saya nak boleh makan duit? Saya bela Anwar dalam jail. Kalau saya kira duit dalam perjuangan saya takkan bela Anwar masa di Banduan. Saya takkan bela Anwar masa di Banduan. Sebab Banduan boleh bagi apa? Masa Anwar dalam jail, there is no hope for him. How come you support someone yang tak ada hope? There is no hope. Kalau kita masuk pasal duit, saya takkan sokong Banduan. Kita sokong Banduan. Bukan 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun. Sampai dalam 7 tahun tu 3 tahun saya duduk dalam dia. Macam mana kita berjuang kerana duit? Yang sekarang sokong Anwar, yang itu oportunis. Sebab Anwar sekarang bukan Banduan. Anwar mau jadi Perdana Menteri. Jadi yang sokong, masa dulu Anwar dalam Banduan, dia tak sokong Anwar. Sekarang Anwar dah keluar penjara, mau jadi Perdana Menteri, dia sokong Anwar. Yang itu oportunis. Itu patut kita tanya berapa yang dapat. Orang macam Choi Ju-ming, sekarang round macam dia orang yang paling bersih sekali dalam MCA. You tanya orang MCA dia siapa? Sebab apa dia sokong Anwar sekarang? Sebab apa dulu masa saya sokong Anwar, masa Anwar dalam Banduan, mana Choi Ju-ming? Sebab apa dia tak sokong masa itu? If you are really a fighter, you fight to defend someone yang sepatutnya kamu fight. Mengapa masa itu tak ada Choi Ju-ming? You sudah kalah tim MCA, you tak ada chance, you tak ada tempat Presiden MCA, you masuk sokong Anwar, you bantai MCA. Ini korak ni parti. Apa ni orang macam ni? Lepas bila orang keluar tinggal Anwar, dia kata kita korak. Mana betul? Khalid Ibrahim, ini Menteri Besar Selangor. Mana dia masa Anwar Banduan? Masa Anwar dalam jail? Mana ada? Tak ada. Tak ada. Khalid Ibrahim, saya tahu. Saya pergi jumpa dia banyak kali. Minta dia masuk parti keadilan. Anwar bagi mesej. Izam, dulu saya lah messenger. Anwar keluar penjara, setiap minggu Wan Azizah pergi. Wife dia pergi jumpa Anwar. Keluar aja Wan Azizah akan panggil saya. Izam, ini Abang Anwar bagi mesej, jumpa orang ni, jumpa orang tu. Saya jumpa Khalid Ibrahim. Tan Sri, Anwar bagi mesej. Apa? Suruh dia masuk. Tolong PKR. Tahu. You nak duit? Ambil. 500,000. Ambil. Tapi tolong tak? Saya tak boleh, nanti susah. Saya bisnes banyak. Ini banyak ni, nanti saya susah. Wife saya pun tak kasih. Habis sekarang Menteri Besar sekarang. You sudah jadi Menteri Besar sekarang, you pukul orang. You kata orang ni tak betul. Saya tahu. Dulu ni mana? Datuk Fauzi Rahman sekarang ketua PKR Pahang, Timbalan Menteri. Dulu Timbalan Menteri, sekarang ketua PKR Pahang. Sekarang tunjuk hentam sana, Datuk Najib tak betul. Ini Pahang BN tak betul. Ini UMNO Pahang tak betul. Korak. Yang betul dia. Saya tahu. Sebab apa baru sekarang dia masuk PKR? Dulu saya pergi rumah dia 10 kali. Minta dia masuk PKR masa Anwar dalam jail. Tak apa, brother. You kirim salam sama bos. Saya sokong dari belakang.
Saya baik dia tak kena belakang. Saya sokong dari belakang. Ini Fauzi. Ya. Anwar keluar tak masuk lagi. Bila lepas pilihan raya 2008, ada chance Anwar jadi PM. Sebab Anwar kata 16 September saya mau jadi PM. Datuk Fauzi pun telefon saya. Brother, where are you? Masa tu saya sudah keluar. Fauzi bertanya, where are you? You come back lah. Dia ada chance ni. Anwar ada chance PM tau. Dia kata, Datuk, saya bukan sokong Anwar pasal dia mau jadi PM tau. Saya sokong Anwar pada masa itu sebab saya percaya Anwar betul pada masa itu. Masa itu dia bukan boleh jadi PM. Hidup pun saya sokong dia kerana saya percaya pada masa itu Anwar betul. Sekarang kalau katakan Anwar jadi PM sekalipun, saya takkan sokong dia sebab saya percaya dia betul. Itu prinsip. Ini prinsip. Saya sebut yang ini tuan-tuan sebab kita kena faham betul-betul. Siapa yang ada prinsip, siapa yang tak ada prinsip. Anwar cara dia senang saja. Orang yang lawan dia semua salah. Semua tak betul. Semua tak ada moral. Semua korup. Semua rasuah. Yang lawan dia. Yang sokong dia semua bagus. Sokong masuk je fikiran, masuk je pakatan, bagus. Modal dia simpati. Dulu lebam minyak mata. Saya tahu lah ini strategi. Sekarang saya cerita strategi. Sebab saya kepala strategi. Saya nak cerita ni strategi yang nak beri kepada orang Sabah. Sebab saya dah tahu dah strategi dekat Sabah apa dia. Saya tahu strategi dekat Malaysia pada sekarang. Tapi sebelum saya cerita sekarang punya strategi, saya cerita dulu punya strategi. Anwar strategi apa? Simpati. Itu modal politik number one. Especially dalam Asia. Simpati is the number one factor. Sebab itu Susilo Bambang Yudhoyono menang Presiden Indonesia. Sebab apa? Simpati. Padahal lagi ramai orang lagi hebat daripada SBY, daripada Susilo. Tapi Susilo menang sebab apa? Sebab few months before presidential election Indonesia, Susilo kena pecat, Megawati pecat dia daripada menteri. Dia pakai itu baju simpati, round satu Indonesia, Amin Rais yang lagi popular pun boleh kalah. Susilo nothing, is nobody. Dia boleh jadi presiden. Anwar pakai macam tu. Political point number one, simpati. Jadi selama ni Anwar pakai simpati. Masuk, dia jadi mangsa. Kenal, lebam mata pula. Masa Tan Sri Rahim, dia tak boleh tahan masa tu. Dia tahu ni siapa Anwar. Masa tu, kita tu tahu masa tu. Kita marah Tan Sri Rahim, apa you pukul Anwar. Dulu saya nombor satu lawan dia. Sekarang saya pun dah tahu. Kalau boleh bukan satu lebam, 12 lebam saya mau. Betul, confirm. Dia kata tak payah bagi tahu dekat Izam, bagi tahu semua pemuda keadilan, mengamuk. Kita pun mengamuk. Yang round cerita kuku dia dah hitam, rambut sudah gugur. Tuan-tuan ingat, ini semua point. This is political point. In politics, people vote by heart, not by brain. If by brain, it's Thailand, the Prime Minister must be from Oxford, Abhisit. And it's not. Bukan. It's by heart. And Anwar knows this very well. Dia main lagi. Dia main politik simpati. Kena kes liwat, dia main lagi. Dia mangsa. Dia main. But today, dia sudah habis itu puan. Modal politik dia pun sendiri terkejut. Dia ingat dia kena baru ni. Kes Saiful. Dia kena, konon dia masuk penjara. Kali tak kena. Apa lagi dia nak jual pada masyarakat? Apa lagi dia nak jual? He is already checkmated. Anwar sudah kena checkmate dengan Najib. And he know his game, the game is over. Dia sudah habis. Dia sudah kalah. There is no way dia boleh menang pilihan raya. No way. Kalah. Anwar knows this very well. Sebab itu dia buat ini bersih tiga. What is bersih tiga? What is bersih tiga? This is the most important mission. Saya datang Sabah. Minggu lepas saya di Sarawak. Minggu ni saya di Sabah. Ialah untuk menerangkan pada tuan-tuan dan puan-puan apa sebenarnya agenda bersih tiga.
Apa dia bersih 3? Oh, kalau ikut Amiga, bersih 3 untuk pilihan raya bebas dan adil. Apa namanya, pilihan raya belum cukup adil? Kalau pilihan raya ini belum bebas, belum adil, macam mana dia boleh menang 80 seat lebih parlimen? 4 state dia boleh menang. Selangor pun kita kena bagi itu. Sabah pun pernah kalah juga. Selangor pun kita kalah. Kalau kata Kelantan saya kita kalah, you boleh kata lah, okay, you kasih Kelantan je lah, nak tunjuk adil. Tapi Selangor, you tak akan bagi. Ini Selangor. Any Prime Minister will not allow himself or the party to lose Selangor. Itu number 1 state in the country. The nucleus of economy. Kita kalah. How can kita control the election? Baiklah, tak apa. Itu pun Dato' Najib. Dia kata tak apa. You nak apa lagi? Kita buat. Jawatan kuasa bebas pilihan raya. Panggil komponen BN, panggil pembangkang duduk dalam. 3 orang pemimpin pembangkang duduk dalam jawatan kuasa parlimen tentang SPR. Buat survey round 1 Malaysia, public inquiry, masuk Kota Kinabalu. Betul? Everybody can come. Bukan kata BN komponen yang datang. Tak ada, semua orang boleh datang. You can bring your evidence. Apa saya tak betul ni bawa? You kalau bawa penghuni hantu banyak, you bawa hantu pun tak apa. Tapi tak bawa hantu pun. Kalau penghuni hantu banyak, kalau hantu banyak, patut bawa hantu banyak, tak ada. Tak apa. Kumpul semua evidence. Lepas tu pergi UK, pergi Belgium, pergi US, bawa ni pembangkang ahli parlimen, bawa full paid untuk belajar, study demokrasi sana, election sana, compare dengan Malaysia, compare dengan tuntutan bersih 2, buat rumusan, bawa parlimen. Daripada 8 yang diminta, 7 parlimen endorse, lulus. 1 bukan tolak, need more time, but 7 immediately gazetted and run. Dakwat kekal, masuk. Itu yang paling dia bising. Undi 2 kali lah, undi 3 kali lah, kekal, apa masalah? Zaman Anwar TPM pun dia tak berani buat. Saya baru ni di universiti, di Dewan Negara, di universiti datang, Universiti Melayu. Ada seorang tu anak Sabah. I can understand, he's a young man. Dia kata, Senator, ini Sabah sampai tempat banyak pengundi luar, pengundi pendatang. Macam mana ni? Dia kata yes. Masa tu belum umum lagi, tapi kata I believe you trust me, my young man. Kata, you trust me. This is Najib. This is Najib administration, and I am giving you the assurance. Saya kata Najib akan announce untuk tubuh Suruhanjaya bebas, Suruhanjaya Diraja, RCI, whatever you want to call it, untuk really go to the bottom of it and siasat. Betul? Just few days ago. And I'm telling you, yang buat ini huru hara, yang buat kacau ni, yang bagi rosak, Anwar Ibrahim. Saya susah politik UMNO masa tu. Dia datang Sabah, dia kacau semua. Dia buat video ni semua. Oh, sekarang dia mau kacau. Sekarang dia mau tunjuk ini Barisan Nasional Jahat. Yang kacau Sabah, yang bagi perosak Sabah, yang bagi huru-hara Sabah, is Anwar Ibrahim. Pada masa itu, I was there. And why he did that? Sebab dia mau ambil hati Tun Mahathir. Dia masa itu TPM. Dia nak lawan timbalan presiden. Dia nak lawan Tun Ghaffar. Dia nak ambil hati Tun Mahathir. Dia buat apapun. The instruction is by hook or by crook, we must make sure the PBS government fall. I don't care how you do, how much money you want. Bawa. But Najib now give the commitment. Royal Commission. You want what? Royal Commission? Bersih nak apa? Saya bagi. So what is the problem? What is the issue? Why you have to demonstrate? Sebab apa you kena pergi lawan? Sebab apa you pergi dalam mereka kacau polis? Lawan polis. Macam Tengku Aziz kata, you tunjuk kepada orang, ajar anak-anak muda untuk lawan the authority. Why? This government is the most responsive government that we ever had semenjak merdeka. You tell me, mana ada kerajaan seperti mana yang dipimpin oleh Datuk Najib sekarang, yang lakukan perubahan yang sebanyak ini? You tell me. Anwar buat apa masa di TPM? And Anwar was not ketua bahagian, no. Anwar TPM. Anwar bekas pemangku Perdana Menteri. Anwar pegang
8 jawatan kuasa, termasuk jawatan kuasa keutuhan penyelewengan, Cabinet Committee, the High Charge High Level Committee, Cabinet Committee. Anwar pegang 7-8, termasuk jawatan kuasa pendatang asing, termasuk jawatan kuasa corruption, rasuah. You tunjuk saya apa yang Anwar buat. Tapi dan Anwar was there for 16 years, I'm telling you. 16 tahun. Sebab apa sekarang baru dia jerit reformasi? Sebab apa sekarang lakukan perubahan? Sebab tu saya bagi kita belajar. You must appreciate. You kena hargai seorang pemimpin, seorang Perdana Menteri, seorang timbalan Perdana Menteri yang mau lakukan perubahan masa dia berkuasa. When he is in power. That is a very big difference. You kalau tak ada kuasa, you macam-macam you cakap. You belum ada kuasa, lagi macam-macam you cakap. Sebab you tak tahu kuasa itu apa. Oi, nak buat ini, nak buat itu, nak buat transparan. Tengok sekarang kerajaan di PKR apa jadi? Kerajaan DAP apa jadi? Di Pulau Pinang di Selangor. Apa dia buat? Macam-macam, transparan, demokrasi, freedom of press. Lim buat ini kata, we want freedom of press. Utusan Malaysia TV3 keluar. Itu dia punya freedom of press. Sekarang you tengok Pulau Pinang. You freedom of press apa? Dulu you kata freedom of press, sekarang you kena kritik sikit, you tak bagi utusan Malaysia masuk. What freedom of press are you talking about? But this government, Datuk Najib, baru 3 tahun saja jadi Perdana Menteri, dia melakukan transformasi, perubahan yang paling besar, yang ramai kalangan kita tak pernah impikan. Siapa pernah ingat ada seorang Perdana Menteri baru 3 tahun jadi Perdana Menteri boleh mansuh ISA? You tell me. Berapa orang boleh ingat? Saya sendiri pun, saya lawan juga dulu ISA. Minta mansuh ISA. Kalau saya kata kalau tak mansuh pun you ubah sikit lah. Ada few clause and you ubah. Saya tak sangka dia boleh mansuh. Dia mansuh. Few weeks before that dia panggil saya. Dia kata Izam mana clause you nak ubah. Saya dah ubah ni, ubah dia senyum saya. Rupa-rupanya pasal apa dia senyum? Sebab dia mau buang semua. Saya cerita ubah dia nak buang the whole akta. Sekarang ni suruh RCI on pendatang di Sabah. Siapa berani buang? Siapa berani komitmen macam Najib bagi? Najib bagi. That's why there is no reason people want to demonstrate lagi. Saya bukan kata you tak boleh kritik. You boleh kritik. And you have to kritik. Even in Barisan Nasional. Kritik is important in demokrasi. Tapi you don't have to go to demonstrasi. Untuk demonstrasi. Why? Because this government listen. Perdana Menteri kita hari ini dengar. You ada masalah, you bagi tahu dia buat. Yang you kena pergi lawan polis buat apa? You terbalik kata polis buat apa? You suruh anak-anak muda kita maki polis, pukul polis buat apa? You sendiri suruh lawan. Dia pakai video keluar. Dia suruh masuk. Anu Ibrahim, saya faham lah dia punya bahasa tangan walaupun dia tak mengaku lah. Dia suruh buat. So why you have to do that? Why? Sebab you mau hancurkan negara ini. You mau hancurkan negara ini. Why you mau hancurkan negara ini? Sebab you tahu you have no choice. You tak ada harapan. No hope. You tak boleh jadi Perdana Menteri. Melalui pilihan raya, you tak boleh jadi Perdana Menteri. Sebab tu cara dia, you kena buat huru-hara. You have to create chaos. You have to get the attention of the international media. You know on the ground, dalam negara you tak boleh menang. Sebab tu you push to the maximum the power, the influence of outsiders. Media lu. Berapa banyak hari ini kerajaan yang tumbang kerana CNN? Berapa banyak pemimpin yang dihina oleh bangsanya sendiri, oleh rakyatnya sendiri kerana permainan CNN? Saya kebetulan masa itu di Mesir, masa revolusi awal Mesir. Nasib saya lah. Di Malaysia pun saya kepala demonstrasi. Pergi Egypt, saya nak buat berjumpa dengan pelajar-pelajar Malaysia di Mesir. Saya ada buat buku baru tentang corruption and Islam. Saya pergi Mesir sebab banyak pelajar Al-Azhar di Mesir. Saya nak promote buku saya, ask them to dialogue. Second day, surah curfew Egypt sebab demonstrasi against Mubarak.
Kebetulan saya duduk Sofitel Hotel. Siapa yang biasa di Cairo tahu Sofitel Hotel betul-betul dekat Tahrir Square. Saya nampak Tahrir Square tu. Jadi kena curfew, saya tak boleh turun. Saya duduk dalam bilik saya. Saya nampak Tahrir Square. Saya tengok CNN dalam bilik. First day memang penuh Tahrir Square. Second day dah kosong. Tapi saya tengok CNN, dia keluar CNN, penuh juga Tahrir Square. Saya tanya macam mana? Saya tengok tingkap, sudah kosong. Tapi CNN penuh. Dia pakai dulu punya. Dia pakai dulu punya. Dia pakai dulu punya, dia tak nak tunjuk the real one. Why? Dia nak build up supaya orang turun. Ini saya tengok depan mata saya. This is happening. And now, baru 1-2 hari, you baca. But you don't have, you jangan baca, tengok CNN lah, CNN tak keluar. Ya, you baca di Syria, gambar yang dikeluarkan oleh BBC, gambar yang dikeluarkan oleh BBC baru-baru sehari 2 hari tentang Syria, tentang pembunuhan di Syria. Rupa-rupanya gambar itu bukan gambar Syria, gambar Iraq. Masuk BBC, ini Syria. Keluar 2-3 hari lepas. Tengok macam mana dia main. How media play. How the media play. This is what's happening in the world today. Dan Anwar tahu. Good, pergi pilihan raya tak boleh. Apatah lagi Najib pun tahu. Siapa Anwar? Sebab tu Najib gentleman. You nak ubah, bagi. You nak complain pasal Sabah, I buat RSCI. You nak complain pasal Bersih, I bagi. So that Anwar have nothing to complain. Anwar is losing ground. Anwar tahu, sebab itu digunakan international. Tak dapat orang yang lama dalam politik. Orang lama politik kita dah tahu Anwar. Kita kenal Anwar. Jadi tak boleh ikut. Jadi dia cari yang muda. Yang mana, siapa yang ikut Anwar sekarang? Orang yang muda. Kalau dulu saya, sekarang saya bukanlah tua sangat, boleh tahan lah, muda. Ya. Tapi lebih muda. You tengok di dalam mereka pun muda, pelajar universiti yang tak kenal Anwar pun, yang masa reformasi tahun 98-99 mereka sekolah rendah. They don't even understand what is reformasi. They don't even know. They don't even can't imagine masa Anwar TPM tu apa Anwar buat, apa Anwar cakap. Dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia takkan ikut Anwar, sebab bohong. Masa Anwar TPM apa dia cakap? Sekarang apa dia cakap? Dia nak bagi tahu kita tahu apa dia buat. Dulu apa dia buat sekarang. Sebab tu dia pergi pada dia. Sebab itu dia main isu PTPTN. Because this issue strike to the young. Ini yang betul-betul anak muda tengah buat sekarang. Pinjam PTPTN, kena bayar tiap bulan. Sekarang Anwar kata tak payah-payah. Kalau saya Perdana Menteri, Pakatan Rakyat Perdana Menteri, you ikut saya, you monthly you don't have to pay. Oh, mana budak-budak tak syok? Sekali hutang tiba-tiba tak payah. Yeah, boy, Anwar want to get the young. Itu pun kawan-kawan caution dia. Saya banyak lagi kawan dalam PKR Pakatan. Saya tahu cerita ni. Dia orang beritahu, kata Anwar, you careful sikit. Ini PTPTN backfire. Anwar kata, why backfire? Do you know that 85% to 90% orang bayar balik pinjaman PTPTN. Yang tak bayar 10%. Jadi sekarang you kata tak bayar. Nanti 90% marah. Sebab 90% dah bayar. Ini backfire. You nak pergi undi, nanti you dapat 10% saja. Yang tak bayar ni saja. Yang lebih muda, yang akan datang memanglah disokong sebab dia tak bayar kan? Tapi mereka masih muda, mereka tak undi. Yang akan mengundi ialah mereka yang dah ambil PTPTN, yang dah bekerja sekarang dan kebanyakannya dah bayar. 95%, 85% to 90%. So kalau you sekarang cakap PTPTN tak payah bayar, yang sudah bayar akan marah. Politically not good, for election not good. Sebab itu PAS tarik break, handbrake. Mula-mula dia pun sokong PTPTN hapus. Dia pun mana ada PAS cakap? DAP pun tarik break. Wah, ini tak boleh, nanti orang marah dengan kita. Tahu? Tapi Anwar dia tak tarik break, dia tekan lagi minyak, kasih jalan lagi, terus lagi. Dia arah ini Rafizi. Saya boleh agak macam mana dia arah Rafizi lah, sebab dulu dia arah saya. Sekarang saya sudah tak ada, dia cari yang muda lagi lah. Rafizi, you cakap ni PTPTN, you buat tak apa, salah, I will defend. You sebut PTPTN, panggil Khairi Dibek,
kita pun masuk dengan perangkap debate. Ya. Bagi orang muda seronok. Walaupun yang seronok hanya 10%. 90% tak seronok. Kalau you ada jam PT-PTN, you dah bayar. You seronok ke nak cerita PT-PTN hapus? You dah bayar. And then orang lain yang tak bayar, untung. How can you be happy? You not happy. But Anwar don't care about the 90%. But he just care the 10%. Why? Dari segi logik tak betul. Because you are going for election. And this 90% is important. They are going to give you votes. But why Anwar don't care? Why Anwar don't care? Why? Sebab Anwar don't go for election. Anwar tak fikir pasal election anymore. Dia tahu election dia dah kalah. What is important is to get this 10%. This 10% is going to be my soldiers. This 10% akan pergi dataran mereka. This 10% akan buat huru-hara. This 10% akan turunkan bendera Najib. This 10% akan hina Perdana Menteri. This 10% akan hina Raja. This 10% akan hina Barisan Nasional. And this 10% is 30 to 40,000. That is what Anwar cares. Sebab itu, ini membuktikan Anwar don't care about election. Why he doesn't care about election? Because he knows. He was Deputy Prime Minister dulu. He knows the sentiment. He knows who Najib is. Dia tahu. Dia tahu apa yang Najib buat. Macam mana Najib buat. Perubahan yang Najib buat. He knows. There is no way that he can win election. Sebab tu he doesn't care about election anymore. What he cares is riots. What he cares is chaos. What he cares is enough soldiers to bring riots. If you have 20,000, you have 30,000 captured soldiers who can go and demonstrate every week, every month, every day, whenever you ask. That's enough to give the impression that this country is not stable. And that is enough untuk rosakkan ekonomi. But with one condition. What is the condition? The condition is the media must be with you. The media must be with you. The international media, I mean. Not Borneo Post. Bukan utusan Malaysia. Ini semua dia tak boleh makan. Dia nak makan international media. That's why few months back he made a statement yang ramai orang kata gila. Tapi it's not stupid. It's not madness. Bukan gila. That is a very strategic statement. Apa dia statement? I will defend all efforts to safeguard the security of the state of Israel. That is the most strategic statement come from a leader, especially a Muslim leader from this part of the region. Dan dia buat statement tu knowing the fact very clearly, dan dia akan dimarahi oleh orang Islam, dia akan dimarahi oleh orang bukan Islam yang sayangkan keamanan, dia akan dimarahi oleh kawan-kawan, dia akan dimarahi oleh kawan-kawan di sini, even past distance dalam hal ini. Ni Aziz buat statement, we cannot support you Anwar, you have to tarik balik, retract the statement. Ni Aziz yang selama ni Aziz sokong Anwar, the only ulama dalam PAS consistent sokong Anwar. Yang lain pun dah slow down, orang pun dah tahu perangai Anwar. Tapi ni Aziz tetap. Tapi bab Israel, ni Aziz kata, you tarik balik. Tak boleh. Never, cannot. No way we can be with you dalam kes ini. Anwar tak tarik balik. Tu kepada kawan-kawan PAS saya bagi tahu. You tak boleh fikir. Why susah sangat Anwar nak ikut cakap ni Aziz? Ini bukan UMNO suruh, ini ni Aziz suruh. And ni Aziz is very important to Anwar. Why very important to Anwar? Because Anwar has a lot of moral problems. And the only one dalam PAS, dalam pakatan yang ada high moral standing ialah ni Aziz. Dan he is the only one yang support Anwar. How important ni Aziz is. Even this important person ask Anwar to retract, Anwar tak retract. There must be something very important, more important than ni Aziz. Yes, of course. The Israel, the Zionists, the neocon di Washington, itu lebih penting bagi Anwar daripada ni Aziz. Why? Macam saya sebut tadi, it's not about election anymore. It's about creating chaos. It's about sabotage Malaysian economy. It's about getting and gathering all international media untuk bombard Malaysia all out.
That's why you tengok 28 April bersih di Dataran Merdeka. The 28 April, this very same day, very same minute, you buka semua ini channel international media, not even a single one yang support Malaysian government. Semua kata police brutal, Malaysia dictator, police state in Malaysia, macam-macam. You name it, CNN of course, you don't have to say, BBC, Bloomberg, CNBC, Reuters, AFP, AP, Yahoo.com. You pergi tengok Yahoo.com punya news. Semua, termasuk Al Jazeera. Nama aja Arab, ingat Arab punya. Tak ada Arab, itu pun Zionis sudah betul. Yeah, that's the fact. The Fox, The Sun, the Murdoch Group, media, semua, everyone. Not the Sun Malaysia, the Sun in UK. Malah on the Sun. Yeah. I'm talking about international media. Everyone is supporting Anwar. You just imagine, tuan-tuan. Kalau kita tak kuat, our fundamental tak kuat, Datuk Najib tak cepat, you imagine what is going to happen to our country? Apa akan jadi pada pelaburan kita? You jangan main-main. Ini kerja yang bukan kecil, impact dia. Nasib baik kita pun dah ready. Ya, nasib baik saya pun ada lah. Saya pun dah beritahu, KDN pun tahu, polis pun tahu, kita pun dah siap semua. Pasang dengan kita punya CCTV apa siap. Dia keluar saja, kita pun keluar kita punya. Saya ingat besok lusa kita akan keluar dari whole version of Bersih to show to the public and also more important to the international media. Kita jumpa and brief other embassies, ambassadors, get our people, all of our foreign punya group, foreign minister, kebetulan orang Sabah, doing all their job untuk cepat-cepat intersect ini. Because this is the agenda. And they are not going to stop here. Dia akan buat lagi. Dia akan buat lagi. Dia akan build up lagi. Macam-macam dia buat sekarang. Macam-macam dia lakukan. Dan inilah agenda. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, this you have to understand. We are not fighting with Anwar for Anwar to win election. No. We are fighting with Anwar now to defend our country. It's not about election. It's not about election. We are going to win this election. We are going to win this election. Parlimen kita akan menang more than simple majority. Sabah, no way they can win. I know. Saya tahu PKR Sabah siapa. Saya tahu Pakatan Rakyat Sabah siapa. Saya tahu. Kalau ada pun yang makan gula-gula lagi, yang rasa boleh menang, saya tahu ada lah. Yang frust tak dapat jawatan, nak minta tak dapat, nak pergi sana, you can go, but you akan disappointed, you akan frustrated with many of the Sabahan yang ikut Anwar dan tahu Anwar tipu mereka. Mereka akan terus ditipu oleh Anwar. This is not the agenda. Dia tahu dia tak boleh menang ini, tapi dia mau hancurkan negara kita. Dia mau, that's why you can see kenyataan Tun Mahathir, kenyataan Tan Sri Muhyiddin, then of course PM will make the statement that it all is about minta rakyat kita bersedia menghadapi satu serangan, bukan serangan politik, satu serangan terhadap negara. Ini bukan nak destroy UMNO atau Barisan Nasional, ini mau rosakkan negara. Sebab itu semua dia gunakan. Saya baru turun naik Indonesia. Hari ini barulah dapat berita baik sikit, Indonesia nak hantar balik maid, pembantu rumah ke Malaysia. Tapi sebelum ni masalah. We have a lot of problem in Indonesia now. Dulu kita tak ada problem, sekarang kita ada banyak masalah. Dia demonstrate against kita di kedutaan Indonesia. Dia setakat demonstrate je, kita tak heran lah. Indonesia memang tiap minggu dia kena demonstration. Dia kalau tak ada demonstration, dia demam. Dia biasa demonstration, bukan kata demam je, forum is. Itu dia punya industri. One industry buat demonstration. Kita tak bother pasal demonstration. Bila dia pergi kedutaan Malaysia, dia baling najis masuk dalam kedutaan, dia ambil bendera kita, dia bakar, dia letak najis kat bendera kita, dekat crash Malaysian punya lambang, dekat wall kedutaan, dia letak najis, dia salut najis, dia tendang kita punya bendera, tendang kita punya lambang. Itu bahaya. Why? Sebab orang boleh hina kita. Never in the history of Malaysia, Indonesia hina kita macam itu.
Soekarno pun yang perang dengan kita pun dulu, dia tak hina bangsa ini. Sekarang orang Indonesia boleh hina. Ya. Sebab apa? Sebab Anwar pergi sana. Anwar sendiri hina orang Malaysia. Dia hina Malaysia. Ada satu function dia kata, saya pakai ni batik. Bapak-bapak, ibu-ibu tanya ni batik apa? Memang nampak lain sikit. Memang lain. Mau pakai batik Indonesia, nanti mereka kata saya pro Indonesia. Mau pakai batik Malaysia, ini batik Malaysia low class. Anwar cakap, you pergi tengok YouTube, low class. Saya pakai malu, jelek. Saya mau pakai malu. Jadi akhirnya saya pakai. Jadi orang pun tak boleh marah. Tengok. Yes. Dia pergi Indonesia, dia pergi media semua. Oh, dia bagi tahu cerita macam mana Malaysia zalim. Kerajaan Malaysia zalim. Saya duduk penjara. 7 tahun saya duduk penjara. Saya tak pernah menangis. Tapi kali ini, bila saya tengok sendiri anak muda daripada Indonesia masuk penjara, dicambuk, di rotan depan saya, mengalir air mata saya. Ya, ibu-ibu Indonesia dengar pun mengalir. Ya, saya pikir bagaimana kerajaan saya boleh berlaku zalim dengan orang Indonesia. Saya begitu rupa. Di rotan sudahlah ditangkap. Ya tangkap aja nggak apa-apa, tak ada dokumen hantar pulang, apa masalah? Mengapa harus di rotan? Mengapa harus disiksa? Mana tak mengamuk orang Indonesia kita? Nah, ya. Saya terpaksa pergi. Saya kata bapak-bapak, ibu-ibu, ya saya pun duduk penjara. Saya pun masuk penjara juga. Saya pun bekas juga. Dia bekas Timbalan Perdana Menteri, saya 2 kali bekas. Saya bekas usaha politik kepada bekas Timbalan Perdana Menteri. Itulah 2 kali bekas. Saya 2 kali bekas, Pak. Saya pun tengok orang Indonesia kena cambuk, kena rotan dalam jet. Saya tengok, betul. Tapi tidak mengalir air mata saya. Kenapa? Sebab mereka jahat. Memang patut kena rotan, tak apa masalah. Dan yang kena rotan bukan saja orang Indonesia. Orang Malaysia, anak muda Malaysia yang jahat pun akan dirotan depan mata saya. Oh begitu ya Pak? Pak Anwar kata Indonesia aja yang kena. Ambong kata. Kena semua. Ini baru kena tembak 3 orang. Nah itu dia bergaduh demonstrasi. 3 orang di Johor Bahru. Penjenayah Indonesia kena tembak. Mati. Oh dia ribut di Indonesia. Saya berkata mengapa marah? Polis Malaysia bukan baru ini aja tembak penjenayah. Penjenayah Malaysia lagi ramai kena tembak. Mati juga Pak, bukan hidup. Dan masa dia tembak itu bukan polismen Indonesia tahu itu orang Indonesia. Takkan dia mau tanya stop, ini Malaysia kan Indonesia? Mana dia begitu, dia tembak jadi mana dia tahu Indonesia? Ini bukan soal Indonesia atau Malaysia. Ini soal jenayah. Di Malaysia ini, di Malaysia tempat negara saya, tanya orang Indonesia yang baik, yang kerja bagus, yang betul-betul mau buat kerja, cari rezeki halal, tanya mereka, apakah mereka dizalimi? Tak ada. Malah mereka senang. Lebih senang daripada orang Malaysia. Maka masyarakat boleh makan, boleh beri makan lagi pada orang lain. Rumah pun besar daripada rumah saya. Apa itu zalim kerajaan Indonesia? Tak zalim. Oh begitu ya Pak? Oh Pak Anwar jadi bohong. Memang bohong saya kata. Ini sebab apa dia buat ini? Sebab dia mau wujudkan konfrontasi. Dia mau kita bergaduh dengan jiran kita. Dia mau kita ada masalah. Dia mau rakyat kita masalah. Dia mau kerajaan kita masalah. Masalah. Dia tahu dalam politik dia tak boleh menang. Dia mau wujudkan semua masalah ini. Berbaik dengan Zionis. Bagi statement. Support safeguard Israel State. Saudara ingat apa message? Message dia kepada Zionis. Message kepada Zionis. You see, I am the only Muslim leader, Asian leader yang boleh sebut di Asia mempertahankan negara Israel. Nobody else can. And that, mind you, that is me, Anwar Ibrahim, before become Prime Minister. You imagine if I become the Prime Minister? Apa saya boleh bagi kepada Israel? Nah, itu pasal semua Zionis bersama dia. Semua Zionis. Bila dia buat kenyataan tentang Israel itu, tuan-tuan, saya, kawan-kawan Indonesia deh, kawan-kawan di Indonesia banyak. Memang ramai kawan-kawan Indonesia, saya, kawan saya juga. Telepon saya, Pak Izam datang sekarang.
Kita mau tahu ini Pak Anwarnya pas sudah gila kan? Ini buat kenyataan tokoh saya. Orang Indonesia tak tahu ini Pak Anwar. Ini Pak Anwar, Zionis nomor 1 di Amerika Serikat. Nama dia Paul Wolfowitz. Itu kawan nomor 1 dia. Dia masuk pergi Munich, bedah operation, saya ikut, saya pergi. Ya, dulu semua saya ada lah. Tapi masa dengan Saiful saya tak ada lah. Itu aktiviti itu saya tak ada. Sebelum orang Sabah pergi tanya saya, ada kena ke tak ada kena sama ini? Ini saya jawab dulu. Yang itu saya tak ada. Pak politik saya ada, betul. Wolfowitz datang Munich, saya depan saya. Siapa itu Wolfowitz? Sebelum saya habis cerita orang Indonesia cerita ke saya. Wolfowitz tak payah cerita Pak. Itu sebab apa? Ini Wolfowitz, orang Indonesia kenal dia. Sebab apa? Ini Wolfowitz itu. Itu jadi timbalan Menteri Pertahanan, itu serang Irak. Itu sebelum dia serang Irak, 10 tahun dia jadi duta besar Amerika di Jakarta. Itu Wolfowitz. Habis dia keluar dari Jakarta pun riot, demonstrasi. Apa dia buat jadi duta besar 10 tahun kita pun tak tahu. Tapi pastinya dia adalah kepala bagi hancur Indonesia. Itu tengok Wolfowitz. Selesai Indonesia hancur, dia pergi balik Amerika, jadi timbalan Menteri Pertahanan, dia jadi arkitek perang Irak, lawan Irak. Kasih bom Irak. Why they bom Irak? Konon ada mass destruction weapon macam-macam. Sekarang you tengok dosnya, not me. You tengok dosnya, you tengok Channel 4 News, you jangan tengok BBC. Ini BBC semua Zionis. Tapi ada banyak alternative media juga di United Kingdom, di Amerika Serikat. You kena cari ini semua. You have to find. There are a few blogs, AIDC, a few blogs you have to follow. I know a few bloggers are here. Jaga, walaupun dia bloggers, saya tahu dia bloggers. Dia tak jaga. Saya lama, saya tahu. Dia bloggers. You follow. Dia alternative Channel 4 News UK, a TV station, buat 1 hour documentary on Wolfowitz. Dalam itu 1 hour, Anwar Ibrahim yang buka pun ada. Kita tengok terkejut. Ini dia terkejut. Ini dia kepala Wolfowitz di Asia. Ini dia orang yang Wolfowitz gunakan untuk bina foundation for the future. Wolfowitz bagi $60 million. Ini Channel 4 News cakap. This is not blog, it's a TV station UK. Kalau TV station salah, why don't Anwar Wolfowitz sama? This Wolfowitz, TV station keluar Wolfowitz, bukan dia kata pegawai Wolfowitz. Wolfowitz sama. Very clear. Buat foundation for the future. Untuk apa? Untuk demokrasi di Asia Tengah. Middle East demokrasi. That was 3 years ago, 4 years ago. Sekarang apa demokrasi di Asia Tengah? Itu that is the hasil. That is the product. Siapa kepala? Anwar Ibrahim. Sebab itu bila Wolfowitz kena tangkap, jadi World Bank chairman, Presiden World Bank, lepas selesai perang Iraq, mission accomplished. Why they attack Iraq? 3 sebab. You go and search dossier dekat UK, dekat US. This is very important. Why this is very important? They will come to you. They will come to Malaysia. Dia akan kacau Malaysia macam mana dia kacau Iraq. Of course in a different way. Anwar already buka semua pintu. Sebab dia serang Iraq, 3 sebab. Pertama, Iraq ada minyak paling besar di tanah Arab. Di Arab land, simpanan, the reserve of oil, the biggest is in Iraq. That's why you have to destroy before it becomes so strong. Second, simpanan air paling banyak di Iraq. Simpanan air di tanah Arab. Ketiga, the biggest university, the top university, the most successful university, the top scientists of Arab Muslim and Arab non-Muslim, the Christians Arab, which is also against the Zionists, yang banyaknya di Universiti Baghdad dan beberapa universiti di Iraq. That's why before they become a very successful scientist and can build a nuclear weapon to fight against Israel, we have to destroy them. That's why they destroy. Siapa buat ini kerja? Wolfowitz. Why Wolfowitz buat kerja ini? To safeguard the security of Israel. Anwar cakap, Wolfowitz dah buat. Habis selesai, Iraq selesai. Ada apa dah sekarang Iraq? You go to Iraq, nothing lah. Habis Iraq, George Bush bagi gift kepada Wolfowitz jadi pengerusi Bank Dunia. Sekali kena tangkap, ada skandal sama kaki tangan. Shahrazad, perempuan Islam Lebanon, macam Anwar Ibrahim is planted there.
Ya, ini keluar dalam channel 4 News, dalam dossier, you can see. Dalam Google, you boleh tengok, you Google Wolfowitz.Anwar Shahareza, you keluar semua, ada semua. Macam mana? Kena tangkap, kena skandal, you sebagai Presiden Bank, you tak boleh ada skandal dengan you punya pegawai. You nak skandal dekat luar, that's your problem. But once you have scandal with your pegawai, then it is against the ethics, the bank ethics. World Bank buka komiti. Siasat. Masa siasat, Anwar wrote a letter sebagai pengurusi Foundation for the Future. Wrote a letter to the chairman of the ethics committee. Kepala penyiasat, the chief investigator. Anwar bagi tahu, Shahareza pada waktu sekian-sekian dia tak bekerja dengan Wolfowitz. Dia bekerja dengan saya di Foundation for the Future. Why he made that statement? Why he made that letter? To safeguard Wolfowitz supaya Wolfowitz tak kena. I have the letter. I challenge Anwar to summon me, to sue me, if the letter is not right. I already produced the letter. Anwar tak berani. Pasal letter tu betul. I got it from the World Bank. Because biasa bilang World Bank punya orang pun fed up dengan Anwar. Dia bantai kita, kerajaan Malaysia APCO. Tuan-tuan masih ingat? Dia kata ini APCO pelobi Yahudi, kita pakai pelobi Yahudi. Ni Najib pro Israel, bayar berjuta-juta pada Yahudi. Yes, betul. Memang kita pakai pelobi Yahudi. Memang kita bayar. Mana ada orang kerja free? Memang we pay them. But why? Why we use APCO? We use APCO bukan untuk jaga kepentingan Israel. Macam mana Wolfowitz dan Anwar buat. Kita bayar APCO untuk jaga kepentingan Malaysia. Why kepentingan Malaysia? Sebab Datuk Najib dia nak naikkan trade Malaysia-US. He wants to see the President of America. And in US punya political system, you nak jumpa presiden, bukan kata presiden, you nak jumpa wakil rakyat, dia punya congressman pun, you have to use lobbyists. You cannot go direct. There is no way you can go direct. There is a system. And 90% of the lobbyists in the Washington DC are the Jews. That's why we have to deal with the Jews. But we deal with the Jews bukan untuk kepentingan the Jews. Kita deal with the Jews for our interest. That's why you tengok berapa kali Presiden Obama jumpa Perdana Menteri Malaysia. You think it's easy? You ingat senang ke Presiden nak jumpa a Prime Minister of this country or any country, let's say? It's not easy. But we work. We get a good lobbyists. We pay the lobbyists. Then we get to meet Obama. Bukan untuk kepentingan Israel. Najib jumpa Obama untuk Malaysia, to increase the trade. That's why you see the economic now is very good. That is why we use APCO. Tapi Anwar twist, tengok ini pelobi. Jadi orang World Bank, dia pun dengar, dia pun fed up. Dia call saya, dia kata, brother, ini Anwar apa mengarut di parlimen. We are from World Bank, we know lah. The whole World Bank tahu. Ini Anwar, orang yang paling tak guna sekali sokong Wolfowitz. Wolfowitz is the Jews yang paling tak guna sekali dalam dunia. Yang rosakkan Iraq, rosakkan tanah Arab. And Anwar is using Anwar, and Anwar defended him. We have all the letters. I kata bagi. That's why I have this thing. Saya ada banyak ini. They give me the whole thing about how Anwar tried to protect Wolfowitz. When I cerita ni kepada kawan-kawan di Indonesia, lagi dia terkejut, dia kata, Masya Allah. Goodness, my goodness. Ini Anwar bahaya. Now we understand why dia selalu datang ke Indonesia. Kata, what you understand? Now kita tahu. Kita juga heran juga. Apa ini Pak Anwar selalu sangat datang ke Indonesia? Kita apa heran? Dia ada girlfriend sini, boyfriend sini. Indonesia kita tahu tak? Itu pun kita tahu juga. Tapi itu dunia masalah. Tapi now, when dia jaga, bila dia menggugat keselamatan Indonesia, then kita punya antena. Kata, how do you see that? Bila dia support Israel, and they come to Indonesia, immediately after they support Israel, actually they give the message to the Israel, I am now not only speaking on behalf of the 10+ million Muslim in Malaysia, tetapi juga I am representing almost 200 million Muslims in Indonesia, so that he can get more bargain with the Jews. That's why we have to stop him. You see? Next question. Why is it so important? Why the Jews is so interested in Anwar? Why? Yeah, the Iraq, the Saudi, the Arab, we understand. This is too close to Israel. It's too close to the Jews. And they're the heart of Israel. And heart of the Zionists.
It's too close. That's why they have to have interest there. But why Malaysia? Why Anwar? Oh, because they love Anwar. Oh, because Anwar is intelligent, can speak very well, a good Muslim. No. Apa Anwar, apa heran? Ingat dia, the Zionis ingat. Hosni Mubarak have the Zionists much more than Anwar. Tapi bila sampai masa dia buang macam tu, they don't care. They only work for their interest. And what interest do they have supporting Anwar here? I'm not talking about America, you know. I'm not talking about the White House. We have no problem with the White House. We have no problem with the American people. But we have problem with the Zionists, with the neocon. They call it the new conservative. Yang dia punya paradigm mereka ialah melihat selain daripada Amerika Syarikat, rejim-rejim atau kuasa-kuasa besar yang lain sebagai musuh mereka, yang mereka mesti hapuskan. That is the problem. Why? Because they affect us. And this is what happened now. Why they affect us? Because kita pegang, kita control the Malacca Strait, the Selat Melaka, dan perairan besar Laut Cina Selatan, jadi Sabah dan sebagainya, yang merupakan perairan yang penting bagi kuasa besar di sebelah timur, China, Korea, Taiwan, Jepun, dan Southeast Asia. America doesn't like this. The neocon, I'm telling you, not the American, the neocon, the Zionists, they don't like this. That's why they want to checkmate Selat Melaka. In order to checkmate Selat Melaka, they have to put dia punya kuasa tentera mereka di Selat Melaka. They have to kena ada base US Army base di Selat Melaka. And until today, they failed to do so. Dia tidak berjaya. Sebab apa mereka tak berjaya? Sebab dalam dunia hari ini, there is only one country yang boleh berdiri. Walaupun berbaik, kita trade, tetapi on certain issues, on security, dari segi prinsip maruah kedaulatan, kita boleh berdiri dengan mana-mana kuasa asing, kita boleh kata no, thank you very much. Bab ini, we have no compromise. And that country is only Malaysia. Indonesia has been compromised long ago. After Suharto fall and the regime is very weak. Singapore, do you know what is their interest? Malaysia boleh bertahan sebab apa? Sebab kita kuat. Sebab apa? Sebab Perdana Menteri kita kuat. Sebab apa? Sebab Perdana Menteri yang diangkat oleh Parlimen Malaysia adalah Perdana Menteri yang enjoy a very strong majority dalam Parlimen yang tidak boleh digugurkan. This they want to change. Ini yang mereka mahu tukar, supaya Perdana Menteri yang akan diangkat ialah Perdana Menteri yang lemah. Lebih baik lagi kalau Perdana Menteri yang diangkat adalah Perdana Menteri yang sanggup menjadi perkakas seperti Anwar Ibrahim. That's why they have their interest here in Islam. That's why they all out seperti Anwar. That's why they are putting the whole organization, NGO yang support, yang menjadi nukleus kepada kelompok-kelompok yang anti-regime di Mesir, di Tunisia, di Syria, di negara-negara Arab, NDI, IRI, dan beberapa lagi organisasi yang berpusat di Washington DC, kesemuanya sudah berada di Malaysia secara direct atau indirect, dan fund dan memberi funding kepada Pakatan Rakyat, khususnya Parti Keadilan Rakyat. Saya dalam PKR, saya ketua muda, saya pernah ditrain oleh kelompok ini. Saya dipilih, salah seorang daripada 2-3 orang yang dipilih duduk sebulan lebih, more than 1 month, dan ditempatkan di tempat yang paling eksklusif di Washington, termasuk di White House. I was given more than a head of state treatment, hanya kerana I am representing Anwar Ibrahim and PKR in this country. That's how they make. Itu strategi mereka. Lepas tu mereka datang, mereka train, I have all the facts. Dan yang mengejutkan dan ingin saya bagi tahu, saya sendiri pun tak perasan, baru-baru ini baru saya dapat tahu, kelompok yang sama juga rupanya sudah berada di Mesir, di Tunisia, di tanah-tanah Arab itu bertahun-tahun dan menolong kelompok-kelompok itu. So now they are here, and now you know what will happen. Only one thing yang akan boleh mempertahankan negara daripada jadi macam itu,
ialah perpaduan kita, ialah kekuatan Barisan Nasional. Ini sebab itu mereka serang BN all out. Dia serang BN all out. Dia serang Datuk Najib all out because Datuk Najib is the number one of BN. And Datuk Najib is the most influential. Yang paling kuat pemimpin Barisan Nasional hari ini. Tak cukup Datuk Najib, isteri Datuk Najib dia serang. Dan yang lain semua saudara. Saya tak kata Datuk Najib tak ada dosa. Saya tak kata Barisan Nasional or UMNO or any party komponen ini tak pernah buat salah. Kalau saya kata begitu, saya tak betul. Kita pernah buat salah. Datuk Najib sendiri mengaku UMNO pernah buat salah. Sebab itu dilakukan transformasi. Kalau tak ada pembetulan, kalau semua okey, buat transformasi. Dan antara transformasi yang paling utama yang dilakukan oleh Datuk Najib, the first year dia jadi Presiden UMNO, apa dia buat? Dia minta pindah perlembagaan daripada 2,000 yang pilih Presiden UMNO dan timbalan dan ahli majlis tertinggi, dia minta supaya besarkan kepada 200,000 perwakilan UMNO yang pilih pemimpin. Supaya apa? Supaya dia kata, saya tidak mau ada politik uang, saya tidak mau ada rasuah. Orang kata UMNO parti rasuah. Walaupun dengan membuat perubahan itu, kedudukan saya sendiri mungkin tergugah. Sebab 200,000, how can you control 200,000? It's not easy. You can control easily 2,000 perwakilan delegates. That's what happened all this while. Tapi you nak control 200,000, it's not easy. But Datuk Najib did it untuk menunjukkan dia betul-betul mahu lakukan perubahan. Anwar, dia pernah jadi pengurus jawatan kuasa perlembagaan UMNO. Masa dia timbang berhenti, mengapa dia tak buat perubahan ni? Mengapa dekat luar aja boleh cakap kita mau demokrasi? Ini UMNO parti korup, tak ada demokrasi. Demokrasi apa? You dalam UMNO ni buat apa? Dia tak buat. Dalam PKR pun dia tak buat apa. You tahu demokrasi di PKR macam mana? Dia pun jadi ketua umum pun tak dipilih. Dia lantik PKR Sabah, you tahu macam mana? Dia jual sana, dia jual sini. Tetapi UMNO, kita faham, kita ada masalah, kita lakukan perubahan. Kerajaan macam tu juga. Rasuah, saya masuk penjara lawan rasuah, tuan-tuan. I am the only Malaysian in this country yang went to jail fighting against corruption. Dalam sejarah sampai hari ini. Makan rasuah banyak masuk dalam. Lawan rasuah saya satu orang. Ya, I'm telling you. That's why you don't talk about corruption to me. Saya tak kata tak ada corruption, but you don't politicize corruption. There is two different things. When you politicize main issues, you tidak akan selesaikan masalah dan bawa negara forward ke depan. Tak ada. Anwar kerja dia politicize all the main issues. He politicize. Apa dia tak politicize? Baru ni PTPTN. This is education, pendidikan, benda besar. Pasal generasi akan datang, you don't politicize. He politicize. Air, Selangor, he politicize. Orang banyak terkejut sebab apa air. Very good, sir. I tell you, you're very good, 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 very good. Itu ialah Parti Barisan Nasional.